वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के मुआहदे के 10 साल पूरे होने के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि नवाज शरीफ जो पुरस्कार तौर पर अपोजिशन में खामोशी इख्तियार किए हुए थे, अब शायद वो उस खामोशी को तोड़ेंगे और खुलकर एक रियल अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और वो पाबंदी जो सऊदी अरब ने या जो दूसरी इंटरनेशनल पावर्स ने लगाई थी, वो पाबंदी अब बिलाखिर ख़त्म होना चाहती है और वो ना सिर्फ अपनी पार्टी की दोबारा से तजदीद करेंगे, उनको तमाम अहम जिम्मेदारियाँ देंगे, बल्कि सही मानों में एक अपोजिशन लीडर के तौर पर उभरेंगे। किस तरह देख रहे हैं मुस्लिम मुबस्सिरीन, तजिया निगार इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब उमर सरफराज चीमा साहब ने। उनसे पूछते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ पर लगने वाली 10 साल पाबंदी और इसके खात्मे को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। उमर साहब, ये बताइएगा कि बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि उन पर 10 साल की एक पाबंदी थी, अब बल्कि विकीलीक्स की जो खबरें सामने आई हैं उसमें भी सऊदी सफीर ने भी इस बात की तस्दीक की है। अमेरिका को उन्होंने बताया है कि वाकई हमने 10 साल की पाबंदी लगाई थी और उनसे ये भी कहा था कि वो पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन फिर उन्होंने जिद की। तो अब जबकि ये 10 साल मुआहिदा बाकायदा खत्म हो रहा है, आप समझते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ एक नए रूप में सामने आएंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से खैर सारी कौम जानती है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ के साथ मुआहिदा करके सऊदी अरब गए जी, और जिस हाल में गए वो आप सबको जानते हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये इसमें कोई इंसान छोटा नहीं होता, ये बड़ा पानी होता है कि जिस सच को पूरी कौम जानती है उसको उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। बहरहाल मियां साहब ने खैर एक जगह में माना भी कि नहीं, वो 7 साल या 5 साल को इस तरह की बात की, हालांकि हकीकत वही सब जानते हैं कि ये 10 साल एक एग्रीमेंट था। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि उनको बिल्कुल एक अपोजिशन लीडर के तौर पे कौम भी पूरी तवक्को कर रही थी कि 2008 के इलेक्शन के बाद वो एक मौसर किरदार अदा करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आप जानते हैं कि इन लोगों की जो आपस की जो मुफाहमती पॉलिसी है उसके नतीजे में जो अवाम को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि आज 2.5 साल के अंदर 200% ज्यादा महंगाई हो गई है और बाकी जो बेरोजगारी लाकानूनियत है वो आपके सामने है। जी उमर साहब, ये जो वाकई करप्शन की खबरें सामने आ रही हैं, लोग हैरान हैं कि एक अपोजिशन लीडर कहाँ है। यानी चौधरी निसार अली खान फिर कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बहुत कमजोर सूरत हाल में नजर आते हैं, वो कोई खुलकर बात भी नहीं करते हुकूमत के मुतालिक। लेकिन यही है, जब प्रेशर पड़ता है उसी वक्त लीडरशिप का पता चलता है। और अभी जैसे आप पहले मुआहदे की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि एक कैदी के पास ऑप्शंस कम होते हैं और मियां साहब ने अपनी एक फितरी अमल फटी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो है अपनी फैमिली को साथ लेके जो मुल्क से बाहर गए मुआहदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी वो चीजें हैं कि एक उनको बड़ापन दिखाना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर वो एक किसी और कोई खुफिया मुआहदे के तहत जिस तरह वो यहाँ वापस आए, सब जानते हैं कि पहले वो जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड किए तो एक भी वर्कर वहां पे मौजूद नहीं था, उसके बाद जिस तरीके से दोबारा लाए गए वो भी हम सब जानते हैं। और जिस तरीके से एपीडीएम के अंदर उन्होंने पहले बाइकआउट का ऐलान किया, फिर एपीडीएम की पार्टियों को बिल्कुल एक साइड पे छोड़ के वो अमेरिकी और दूसरी फोर्सेस के प्रेशर में आके इलेक्शन में गए। और अब मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें कौम के सामने और उनका किरदार बड़ा बिल्कुल वाज़ेह सामने आ रहा है कि इनकी फ्रेंडली ऑपोजिशन जो है इससे काफी हद तक जो है मुल्क की मामलात मईशत को अभी तक नुकसान पहुंचा। अच्छा उमर साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो एपीडीएम का आपने हवाला दिया, जाहिर है उसमें धचका लगा एपीडीएम के इत्तेहाद को भी और आपकी जमात को, जमात इस्लामी को, इवन बलोचिस्तान की पार्टियों को भी, जो उनके साथ इत्तेहाद ज्यादा चल नहीं सका। आप समझते हैं अभी भी वक्त है, आप भी चूंकि अपोजिशन में है और आपकी नजरियाती सोच भी बहुत हद तक मिलती है, राइटर्स की जमात ही कंसीडर किया जा सकता है, तहरीक इंसाफ को भी, तो उस हवाले से आप समझते हैं आपका एक क्लोज अलायंस बन सकता है दोबारा एक अपोजिशन के तौर पर, कोई इस तरह कोऑर्डिनेशन हो सकता है मुस्लिम लीग नून के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके कोई इम्कानात हैं। बहरहाल बतौर एक सियासी जमात के हमारे तमाम जमातों के साथ राब्ते भी हैं और समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वक्त आने के ऊपर एक जो एक वाज़ेह एक आपको सामने एक मूवमेंट जो भी शुरू हुई है, जिस तरह पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत की और उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत ने जो महंगाई और टैक्सेस अगर वापस से महंगाई नहीं करते तो हम बिल्कुल ये मूवमेंट इस हद तक जो है सिविल नाफरमानी की तरफ भी ले जाया जा सकता है। लॉन्ग मार्च की भी बात की उन्होंने, क्योंकि अब आप देखें आपके सामने, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुई जमातें हैं ये तो बिल्कुल बुरी तरह से ना तो ये अवाम को रिलीफ दे सके, ना ही मुल्क की मुफाद का कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अखलाकी वो जो ना ऑरल ऑब्लिगेशन भी नहीं समझते अपनी, और जिस तरीके से अपनी अयाशियों
کو مزید دن بدن جو ہے اس کے اوپر عوام کے خون و پسینے کا پیسہ اس پہ لگایا جاتا ہے، اور دوسری طرف عوام کے اوپر نت نئے جو ہے نا بجٹ، مہنگائی بام، ہر چیز، مطلب ہر روز آپ دیکھیں، مطلب پہلے ہوتا تھا سال میں ایک آدھ بجٹ، ایک دفعہ بجٹ آتا تھا، جی آج ہفتے میں 10 دفعہ بجٹ جو ہے عوام کو سامنا اچھا چیمہ صاحب، جو لوگوں کی مایوسی لوگوں کی مایوسی جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، وہ بھی تبدیلی کی تلاش کر رہے ہیں. ابھی ایک سنی اتحاد کونسل نے بھی تھوڑا سا اپنا مظاہرہ کیا لانگ مارچ کا، لیکن وہ اتنا عوامی پریشر نہیں بلڈ ہو سکا. اب جماعت اسلامی والوں نے بھی اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی ہوئی ہے، آپ نے بھی لانگ مارچ کا انڈیا دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو موبیلائز کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بات تو بالکل طے ہے کہ تبدیلی، نظام کی تبدیلی جو ہے بالکل ناگزیر ہو گئی ہے. اس وقت وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتی ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سب کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی. اور اب آپ کے سامنے، مطلب ہمیں تو خیر پہلے سے ہی پتا تھا، پوری قوم جانتی ہے عمران خان صاحب کی خدمات، اور ابھی وکی لیکس نے بھی یہ چیز سامنے لے کے آئے کہ عمران خان وہ واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو امریکی اثر میں نہیں ہے. اور یہ باقی سارے کے سارے جو بڑے مطلب آنسو بہاتے ہیں مگر بس کے، ان کی جو حقیقت سامنے آئی ہے، جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے باعث شرم ہے کہ اس قسم کے حکمران جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں. اچھا چیمہ صاحب، کیا کہیں گے آپ جو عمران خان صاحب متعلق واقعی وکی لیکس میں باتیں سامنے آئی ہیں، یعنی ہمارا اوورال ایک سٹرکچر بھی اوپن ہو گیا ہے، جو خفیہ باتیں تمام سامنے ہیں اس نے تمام سیاستدانوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو اس کو بہت فائدہ ہوگا اور اگلے الیکشن میں آپ کو کافی برتری مل سکتی ہے؟ دیکھیں، میں جیسے پہلے گزارش کر سکوں گا، عمران خان صاحب کی ملک کے ساتھ محبت، ان کی خدمت، ان کی دیانتداری، ایمانداری، جرأت، دلیری، یہ سب چیزوں کو پوری قوم، میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم پہلے سے جانتی ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنا خاص طور پر نوجوان طبقہ ہے وہ آج عمران خان صاحب کو ہی تبدیلی کا نشان سمجھتا ہے، اور اس کے اندر جو زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے سپورٹ اس میں آ رہی ہے. بلکہ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کے اندر یہ بالکل اب آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے ممکنات میں ہو گیا کہ جس طریقے سے یہ مفاد کے نام پہ منافقت کی سیاست چل رہی ہے، یہ اب مزید اگر چلے گی تو یہ کو بھی نقصان پہنچائے گی اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچائے گی. اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ تنظیم سازی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی بھی اس وقت جو تنظیم ہے، عہدے داران ہیں تمام، ان کو ختم کیا ہوا ہے، دوبارہ بھی تنظیم سازی نہیں ہوئی ہے. آپ کی جماعت کے حوالے سے اور خاص طور پر اگلے الیکشن کے لیے امیدواروں کے انتخاب کے حوالے سے آپ کی کیا کوششیں ہوئی ہیں اور کس حد تک آپ پر امید ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک امیدواروں کی بات ہے، وہ تو 1997 کے اندر جب ہم 3 مہینے کی جماعت تھی، اس وقت بھی ہم نے آلموسٹ 99% سیٹوں کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، اور وہ کینڈیڈیٹ اچھے پڑھے لکھے مطلب وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر کوئی امید نہیں تھا، کوئی ایسا کوئی کرپشن کا داغ نہیں تھا. لیکن جہاں تک بات ہے تنظیم سازی، یقیناً اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر ہم نے 2 سال پہلے اس کا آغاز کی ممبرشپ کا آغاز کیا تھا یونین کاؤنسل کی سطح پہ. اور اب الحمدللہ ہم نے تقریباً یہ 50% سے زیادہ جو کام ہے وہ کافی حد تک یونین کاؤنسلز میں ہو چکا ہے پاکستان کی. اگلے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جو ہے واضح اکثریت سے ایک بڑی جماعت بن کے سامنے آئی. اچھا، آپ نے یونین کونسل کا ذکر کیا تو آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر بلدیاتی الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں، جس کے کچھ اندیا بھی دیا گیا ہے حکمران جماعت کی جانب سے، تو اس میں آپ مضبوط طریقے سے حصہ لیں گے؟ دیکھیں، ہم تو شروع سے اس بلدیاتی نظام کے حمایتی ہیں، کیونکہ بلدیاتی نظام ہی وہ واحد نظام ہے جس سے آپ لوگوں گراس روٹ لیول پہ ان کے گھر، ان کی دہلیز کے اوپر ان کو انصاف مہیا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں، 2.5 سال کے اندر سے انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم پورا رول بیک کر کے بیوروکریسی کے ذریعے پورے مطلب مغل اعظم بادشاہ بنے ہوئے ہیں لوگ. یہ ان لوگوں کی اصل جو ایک جاگیردارانہ سوچ ہے، یہ ویسے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں سارے کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کے خلاف ہی جدوجہد کر رہے ہیں. ان کی اپنی سوچ جو ہے جاگیردارانہ سوچ ہے، جس کا یہ سامنے آپ کے مظاہرہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم، جس سے لوگوں کو کافی حد تک جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کے لوک ایشوز کے حوالے سے ان کو ٹھیک ہے اس کے اندر پرابلمز تھے اس سسٹم کے اندر، لیکن بجائے اس کے ان کو اس کو بہتری اس میں لانے کے اس کو ٹوٹلی رول بیک کر دینا جو ہے اس کا کافی نقصان ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تحریک انصاف جب بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے اس میں بھرپور طور پہ حصہ لے گی. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہوگا.
नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात उमर सरफराज चीमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर से उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। उनका भी ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ का बड़ापन यही होगा कि वो अपनी गलती तस्लीम कर लें, या कम अज़ कम जो उन्होंने उस मजबूरी के अंदर एक मुआहदा किया था उसको तस्लीम कर लें, क्योंकि एक कैदी के पास कोई चॉइसेस नहीं होती। नाज़रीन, इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि जो लोग ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ लोगों को छोड़कर चले गए या उन्होंने धोखा किया लोगों के साथ। एक कैदी के पास क्या चॉइसेस होती हैं? उस वक्त कोई भी साहिब शऊर शख्स होता तो शायद यही फैसला करता, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जिस तरह गुरीला अंदाज के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे थे तो कोई बैद नहीं था कि उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती, या जिस तरह उनका खुद किताबों में मुख्तलिफ उन्होंने बयान दिए या इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सांप मिले और कोठरी के अंदर, जिस तंग कोठरी के अंदर उन्हें रखा गया था तो कुछ पता नहीं था, किसी भी वजह से उनको हलाक कर दिया जाता या आज वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ना होते। परवेज़ मुशर्रफ ने खुद एक दिन अपनी जज्बाती तकरीर के अंदर कहा कि नवाज शरीफ को जिंदा छोड़ देना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। इस हवाले से यकीनन नाज़रीन ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि उनके दोस्त बेशक गिला करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को किस तरह आपस में इकट्ठा किया जा सकता है। नून काफ बुनियादी तौर पर एक ही मुस्लिम लीग के दो हिस्से हैं, उन तमाम लोगों को आपस में इकट्ठा हो जाना चाहिए। माजी में गलतियां दोनों से हुई, जो जुबान इस्तेमाल करते रहे चौधरी परवेज इलाही, शुजात हुसैन, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और दूसरे तमाम लोग, वो भी अपनी जगह पर अफसोसनाक है कि अपने पुराने दोस्तों का जिक्र हमेशा अच्छे अल्फाज में करना चाहिए, चाहे वो आपके साथ हों या ना हो। लेकिन अभी भी सोचने का वक्त यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ सही मानों में एक अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेंगे? क्या उनका सोया हुआ शेर जागेगा और जो उन्होंने तंजीम साजी करनी है वो कब तक उसको मुकम्मल कर लेंगे और कब वो रियल अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? यही तमाम सवाल है जो आज हर शख्स पूछ रहा है। इसी पर नाज़रीन, हमने आज का प्रोग्राम की उम्मीद ये करनी चाहिए कि नवाज शरीफ वाकई इस पाकिस्तान में जो मुश्किल सूरत हाल है उससे बाहर निकालने के लिए एक सही लीडर का किरदार अदा करेंगे, एक मेच्योर लीडर के तौर पर बिहेव करेंगे और न सिर्फ एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे बल्कि पाकिस्तान में जो बेहतरी और तब्दीली ख्वाहिश एक आम शख्स के अंदर नजर आ रही है वो उसमें मददगार और मुआवन साबित होंगे। इस साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान मुबीन रशीद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।